बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में ये बता दिया गया था कि लॉकडाउन की वजह से ईद की नमाज ईदगाह और मसाजिद में पढ़ने पर पाबंदी लगी हुई है। तो ऐसी सूरत में ईद की नमाज जुमा की तरह घर में ही अदा की जाएगी और उन शर्तों का लिहाज किया जाएगा जो जुमा के नमाज के लिए है। जिस तरह जुमा की नमाज में इमाम के अलावा 3 लोगों का होना ज़रूरी है, इसी तरह ईद के नमाज के लिए भी कम से कम इमाम के अलावा 3 अफराद का होना ज़रूरी है। ये मसला लिखा हुआ है बदाई सनाए जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 616 पर। इसी के साथ ये भी बात याद रख लीजिए कि नमाज ईद में अजान और इकामत नहीं कही जाएगी, यहाँ तक कि मस्जिद और ईदगाह का होना भी शर्त नहीं है। और अगर कोई खुतबा देने वाला ना हो, सिर्फ नमाज ईद पढ़ा सकता हो, तो मजबूरन खुतबा छोड़ने की भी गुंजाइश है। इसी तरह जो लोग नमाज ईद बिल्कुल ही ना पढ़ सके, या तो कोई पढ़ाने वाला नहीं था या इतने अफराद नहीं थे जिससे ईद की नमाज सही हो सके, तो ऐसे लोग ईद के दिन चाश्त के वक्त में 4 रकात चाश्त की नमाज पढ़ेंगे। ये मसला लिखा हुआ है फतावा शामी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 59 पर। और रहा ये मसला कि ईद की नमाज किस टाइम से पढ़ी जाएगी, तो उसका जवाब ये है कि ईद की नमाज का वक्त इशराक का टाइम जैसे ही हो जाता है, वैसे ही ईद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। उसके बाद ईद की नमाज पढ़ना जायज़ है। तो आइए अब हम ईद उल फित्र की नमाज का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो नियत करे। अब नियत करने का तरीका ये है कि ज़ुबान से भी कर सकते हैं और दिल में भी नियत करना काफ़ी है। नमाज की नियत ज़ुबान से इस तरह अल्फाज कहेंगे कि नमाज पढ़ता हूँ मैं ईद उल फित्र की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। अब उसके बाद 2 रकात की जब नियत कर ली, तो सबसे पहले तकबीर तहरीमा में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाए और बांध ले। मसलन कहे अल्लाहु अकबर, और हाथों को जब बांध लिया, उसके बाद सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद 2 ज़ायद तकबीरों में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाना है और फिर उसको छोड़ देना है। मसलन कहेंगे अल्लाहु अकबर 1, फिर अल्लाहु अकबर 2, मगर तीसरी ज़ायद तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाकर दोबारा हाथ बांध लेना है। जैसे कहेंगे अल्लाहु अकबर। अब आम नमाजों की तरह सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़कर पहली रकात मुकम्मल करेंगे। जैसे रुकू करना, फिर उसके बाद में खड़े होना, फिर दोनों सजदे करना। जब ये पहली रकात मुकम्मल हो चुकी, तो दूसरी रकात के लिए जब खड़े हो गए, तो दूसरी रकात में खड़े होते ही सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर कोई सूरत और पढ़ेंगे, फिर लगातार 3 ज़ायद तकबीर कहेंगे और तीनों तकबीरों में हाथ उठाकर छोड़ना है। मसलन कहेंगे अल्लाहु अकबर 1, अल्लाहु अकबर 2, अल्लाहु अकबर 3, और चौथी तकबीर में हाथ उठाए बगैर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाएंगे। मसलन अल्लाहु अकबर, और बकिया नमाज आम नमाजों की तरह मुकम्मल करेंगे। दोनों सजदे किए जाएंगे, फिर उसके बाद कायदे आखिरा में बैठकर आम नमाजों की तरह सलाम फेर दिया जाएगा। सलाम फेर लिया तो उसके बाद इमाम खुतबा पढ़ेगा। उस वक्त सब लोग जो मौजूद हैं वो तवज्जो से खुतबा सुनेंगे, और अगर खुतबा देने वाला कोई नहीं है तो ऐसी सूरत में, जैसे कि शुरू में बता दिया गया कि खुतबा छोड़ने की भी गुंजाइश है,
لیکن میں آپ کو ایک آسان شکل بتاتا ہوں۔ نور العزا صفحہ نمبر 119 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خطبے کو ایک مرتبہ سبحان اللہ یا ایک مرتبہ الحمدللہ کے بقدر خطبہ بھی اگر ہو جائے تو وہ چل جاتا ہے۔ تو اس کی آسان شکل یہ ہے کہ اگر کوئی عام آدمی نماز پڑھا رہا ہے، اس نے اس میں طریقہ نماز بھی دیکھ لیا، اب رہا خطبے کا اس کا سب سے بیسٹ طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ یہی آدمی جس نے نماز میں قرات کی ہے، سورہ فاتحہ وغیرہ کی، وہی آدمی کھڑے ہو، شروع میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد بیٹھ جائے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو، پھر اللہ اکبر آخر تک پڑھے، پھر قل اللہ کا سورہ وغیرہ پڑھ کے پھر بیٹھ جائے۔ اس طریقے سے دونوں خطبے آسانی سے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک دو ضروری ہدایتیں ہیں، اس کو ضرور سماعت فرمائیں۔ نماز عید کے بعد لوگ جو مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اس کا رواج ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کیا جائے، خاص طور پر اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس وبائی بیماری کی وجہ سے۔ اسی طرح عید کے موقع پر عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، موجودہ حالات میں اس سے پورے طور پر احتیاط کریں۔ عید کے دن مسلم علاقوں میں جو عام طور پر نوجوان عید کی خوشی میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، وہ قانون کے اور احتیاطی تدابیر کے خلاف ہونے کی وجہ سے منع ہے، اس سے پورے طور پر بچا جائے۔ اور ایک اہم ہدایت یہ کہ ایسے وقت میں جب کہ مساجد میں ہم نے عبادتیں نہیں کی، ہماری تراویحوں کا کیا حال رہا ہے اور ہم نے روزے کس طریقے سے رکھے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس لیے ہم یہ ارادہ کریں کہ اس وبائی بیماری کی وجہ سے ہم عید کی خوشیاں نہیں منائیں گے، بلکہ جو چیزیں ہم کو خریدنے کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرنا تھا، ہم کوشش کریں کہ اپنے ضرورت مند محلے کے اپنے رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، ان لوگوں تک وہ روپیہ پیسہ یا وہ چیزیں خرید کر ان تک پہنچائے اور ان کی ہر طرح سے مدد کریں۔ اور ایسے وقت میں خاص طور پر اپنے بچوں کو نئے کپڑے وغیرہ نہ پہنائیں، اس لیے کہ یہ جو لمبا لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس میں کئی لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ بھی پریشان ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید نہیں سکتے۔ جب آپ کے بچے اس طریقے سے کپڑے نئے نئے پہن کر گھومتے پھرتے نظر آئیں گے تو ان کے دل دکھیں گے اور ان کی آنکھوں میں ایک حسرت ہوں گی، اس لیے اس سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عید کی خوشیاں ہم سب کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے متعلقین اور دوست احباب کے لیے، سب کے لیے اللہ رب العزت عید کی خوشیاں مبارک کرے، عید کی خوشیاں مقدر فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔